Guys, magluluto tayo ng ating masarap na mainit na sabaw dahil na-miss natin kumain ng sabaw. Magluluto pala tayo guys ng seafoods, mixed seafoods guys, para sa ating ulam guys. Yan lang guys, sapat na tamiyam. Masarap siya guys, mahanghang. Hindi naman masyado mahangang, katamtaman guys. Nilagyan natin ng lemongrass, pangdagdag sarap sa ating tom yum soup. Yan na guys, malapit na maluto. Sobrang sarap siya guys. Try nyo din guys magluto ng tom yum. Para alam nyo din kung gaano kasarap guys. Malapit na siya maluto guys. Yan, kumukulo na guys. Thank you so much everyone. Thank you for support.